मंचासीन हे आमर विचारपति महोदय मैंने जो फलाफल रखिंट सी घोषणा करेंगे ता पूर्वर आमर कलाकार मान तीनोटी प्राइज अच्छी मु देवेंद्र बाबू को अनुरोध करी घोषणा करेंगे से तीनोटी प्राइज सरला मुख्य फलाफल घोषणा हम जो कलाकार मैंने मंच बर्तमान अच्छा आपण मैंने जाइए आपंकर वेश पोशाक परिवर्तन करूँ किसी असुविधा नहीं उभय दुई दंडपीठ परिचालक माने मंच आसी मंचासन धन्यवाद सर। बेस्ट मेल एक्टर एवं बेस्ट फीमेल एक्टर एवं एक्टर ऑफ सीरीज मु ना डाकी दउछि दयाकर मंचस्थ हो जांतु। कृपा सिंधु दास श्रीगिड़ा दयाकर मंचस्थ हुंतु एवं मोहन बेहरा सोलडा मंचस्थ हुंतु एवं शिवराम बेहरा महोदय मंचस्थ हुंतु। कही रखे आज कार्यक्रम हुए तो जहाँ आम ना कहीं सार माने मोर गुरु गुरुजन माने कही सारे सब किसी आउ तो किसी कहबार नहीं खाली पूर्व पदे कही रखे कवि मानकर भाषा रे निजे जने कवित्व लाभ कला परे हुए तो परोक्ष प्रत्यक्ष बार आपण मानकर सम्मुख को मु आसी नाही तथापि कही रखे से कवि को भाषा रे पिला ठारू शिशु ठारू आरंभ करी बेस्ट मेल एक्टर अति सुंदर भाव रे कलार प्रदर्शन करे उत्तम कलार फायदा उठे बेस्ट मेल एक्टर कृपा सिंधु दास सिरगिड़ा तांको सम्मानित करबा पई मु निवेदन रखिबे अनुष्ठान उद्योक्ता विष्णुचरण बेहरा महोदय। सर धन्यवाद। तत्पर कही रखे फीमेल एक्टर भाव रे जे कि जड़े पुओ किंतु से महिला बा स्त्री रो नारी रो अभिनय करि थाए से जानि न थाए ए कंटे केते पथ केते कुसुमित होई थाए ए कला ताकू सब पुष्प को प्रस्फुटित करि थाए तार चलापथ रे लोकमान कर स्नेह ममतारे बंधाई थाए कलाकार टी तेणु अति उत्तम कलार नारी भूमिका रे अभिनय करथिले बेस्ट फीमेल एक्टर जहा कि मोहन बेहरा सोलडा तरफरु तांको सम्मान करबा पई मु निवेदन रखिबी श्रीकांत साहू महोदय जे कि अनुष्ठान जहाँ पाखे निद हजि जाइए अनुष्ठान पई सब क्षेत्र में उद्यमान तारका साजी समस्त दायित्व बहन करछंती सीए होचंती श्रीकांत साहू महोदय। तत्पर कही रखे अवशिष्ट हुए तो सब समय समस्त पाखरे सुजोग आसी न थाए किंतु शारीरिक असुस्थता सत्वे जड़े गायकर पदाधिकारी गोटे दलर अधिनायक गोटे कलार प्राचुर्य जहाँकर शिवंकर जटारे जेमिति मस्तक जटा भरी रहिला भली कला मध्य तांक देहरे प्रतिटी कोषरे भरी रही थाए से केही नहंती आमर उत्कलीय दंड संस्कृति समाज मंगल संघर वरिष्ठ गायक भी कहले चलिबो एवं गुरु कहले भी चलिबो से केही नहंती आपण मानकर अति प्रिय शिवराम बेहरा महोदय तांको सम्मानित करिया पई निरंजन नायक महोदय दया करबा ऑफ द मैच बेस्ट एक्टर ऑफ द टूर्नामेंट शिवराम साहू सोलट। तत्पर मु निवेदन रखिबी वरिष्ठ विचारक महोदय को से तांकर फलाफल घोषणा करिवे फलाफल घोषणा प्रथम श्रीगिड़ा दंडपाठी परिचालक महोदय को अनुरोध करेंगे आज जो रात प्रतियोगिता है ता विषय भल के मंद के आमको शुणेबे। मोर सर्वप्रथम समस्त गुरुजन मान नमस्कार। आज कंडेश्वर ग्राम प्रतियोगिता बहुत बढ़िया गाँव भी बहुत बढ़िया मोर विचारपति मैंने भी बहुत राति सारा भार संभाली आम मान को उत्साहित कर बहुत धन्यवाद। सब ठीक है।
ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆମର ଷୋଳଟା ଦଣ୍ଡପାଟିର ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଆଜିର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ କରିବେ, ଭଲ କେତେ ମନ୍ଦ କେତେ ଆମକୁ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି। ମୋର ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 3 ଦିନ ଧରି ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଠି ଯେତିକି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିଲୁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ହେଇଥାଇପାରେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଗାଁର ବି ବହୁତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କମିଟି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଆମର ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ବିଚାର କରୁଥିବା ବିଚାରପତି ମାନେ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବିଚାରକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅତି ପ୍ରଣାମ। ଆଉ କ'ଣ ସାର୍ କହିଦେବା କହିବି? ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଆମର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଏ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବାଇକ୍ 2ଟି ବା ମୋଟରସାଇକେଲ 2ଟି ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ପରିଚାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁଟା ଆମେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ମଲେ 5 ଅର୍ଜୁନ ମଲେ 5। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର ଟିକେ ମନର ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ପାଇନଥିଲି କମିଟି ପାଖରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଉଛେ କିମ୍ବା ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଦେଉଛେ ସେତେବେଳେ ତାର ମାନ, ଏଇଟା ମୋ ମତ ହୁଏତ ଠିକ୍ ହେଇନପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିବା କଥା ଏବଂ ଯିଏ ଟିକେ ରନର୍ସ ହେବେ ସେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାଇଣ୍ଡଟା ବଢ଼ି ଚାଲେ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ସିଂହ ଭାଗଟା ଗ୍ରହଣ କରିବି ଯାହା ବି ହଉ। ତେଣୁ 2 ଜଣ ଯାକ ଖୁସି ହେବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ଯାକ ଭାଗ୍ୟରେ ବାଇକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଆମେ ସେ ଜିତିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ବି ବାଇକ୍ ଆଣିବେ ସେ ବି ବାଇକ୍ ଆଣିବେ। ତେଣୁ କମିଟିର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ 3 ଜଣ ବହୁତ ତର୍ଜମା କରିଛୁ। କଳାକାର ମାନେ ଭଲ, ଯଦିଓ ଖୁସି ଏଠି ବାଇକ୍ ଅଛି ସେକରେ ବାଇକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି କର୍ମ ମଲେ 5 ଅର୍ଜୁନ ମଲେ 5, ଯିଏ ମଲେ ବି 5। ତେଣୁ ଏହି କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ 2 ପାର୍ଟିର କଳାକାର ମାନେ ଭଲ ସ୍ୱାଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ରନର୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସର୍ବାଧିକ ରନର୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ 16ଟା 109 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 3 ଜଣିଆ କମିଟିର ତର୍ଜମା ପରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆହେଲା ସେ ଆଜିର ଆମର ରନର୍ସ ପାର୍ଟି 109 ନମ୍ବର ସର୍ବାଧିକ ରଖିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରଫିଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଫଟୋ ସହିତ। ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ। ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ କର କମଳରେ ଆମର 16 ଦଣ୍ଡପାଟିର ପରିଚାଳକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଚାବିଡ଼ା ଖୋଲିବ, ଚାବିଡ଼ା ଏବେ ବେଶୀ ଆଡ଼େ 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 ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ତାଳେ 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 ରେଡି ରେଡି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସିରିଗିଡ଼ା ସର୍ବାଧିକ 111 ନମ୍ବର ବିଜୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଚମ୍ପିୟନ ବାଇକ୍ର ମୋଟରସାଇକେଲର ଚାବିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ଆମର କାଡ଼ୁଅ। ତାଙ୍କ କର କମଳରେ ଚମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସିରିଗିଡ଼ା ଦଣ୍ଡପାଟିର ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ କରତାଳି ଦେଇ ଏବେ
ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଦେଇ ସଭା ଆସନ କରି ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହେଉ ଆଜି କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋନ କଲୁ ସେ କେବଳ ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ ଆସିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ମହେଶ ଆସିଥାନ୍ତେ ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜଜ୍ ମାନେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଉପସ୍ଥାପକ ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳର ଦଣ୍ଡପାଟି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆଜିର ସଭା ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଦିଟା ଦିଆଯିବ ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଚାବି ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲାପ୍ ଦେବା ପାଇଁ। चलो रन सबटा के बुले दियंदु सीधा निष्ठिया करो तो रन सबटा ओके रेडी ओके हो सीधा कर बस ट्रॉफी आगे पटी दे दियो साइड को दे दियो हां साढ़े सब एक आमे से प्रधान को पछरे दिया होला मो नाक अपन सुंदर को बोला हाँ मझे साइड भाई तो है साइड